الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا ثم الصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين على الحق وين يسوق في العقودة دوماندين أما من ناتنا anin fulanyaw dol beje samira ko kana bal'ut la ko ka jamin bedennin aka ala musululu nyaw min bula nsafa man bula fon ni ama futu aga min kafu afon kan pour ase jenoke wala musululu nyawta ha so yalo futu min man city amanya na ka city sariyan re kamune bula woto yo so dol samiran sina an kana wala kacha bari wonde alimbatu alani audio lamoy alimbatu alani audio lamoy alimbatu استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله بلا اوتال كارا كورندو بنا جمومبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعده والصلاة والسلام على نبي بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yo mandi neto ko be alfal be kontonna ba diwlo ni men ka diam ten abe men foka wolem toñati gambia diwul faddi kelu wala nyanta fintla peaceful demonstration baro abe bataro men na stop banku bondo man dia wallahi banku bondo man dia ya fo dol ka fo ko ay Senegal sojarol men sama na fenge ko nyina jinjaabe mi foka maki siyo mambang maki nyama ma Senegal sojarol ye Gambia may bulola Gambia de may bulola wotuma nyi man palmeno man sojarol kina Gambia ne o ka ba siyo be kala kasola ta hanila ba ko le Gambia nol buka hanyi nin dara ni e pibi ni na joram do silala bari Gambia de wulu e nyanta fontila le peaceful demonstration ma nyana sona baro kali Gambia de wulu man ngo UDP alfa alta fala moy finti do mala findola bari fon ke bale do mona bira duta dude to man finti diri ya jame jamano bira duta dude man finti andum be men kono wala bina sara la ya jame jamano la da bana man finda na mana moya bar findola da de moya mar la findola bari bira duta ma fa man finti ka bira ma da muro ko la man finti bango ma libre ya jame bulor yim fana Gambia dimul be fonti la fonnin kele be fonda peaceful demonstration kono loi fu nyame wokono paral ni me famutano ini findida biduni ale me lañi wasike banko ka findite na banko bu ko bote mi afu mole ka fako ha yalo tolti ya walla ha alkana ngo mo ya mari ko kana banko la kairo nyini ay sabati salon ko sariyan wali nyoyale kila ko hubul watan min al iman ni ana mabaro kalta makstala wal na tulo men be bako na be kala talti na dinkira fo fe ndo ko so and même problem is nakata Senegal fon ya fo fisa bari yimbida Macky Sall damale a comme ma tara ma nyame ke jinabi sala tulola imaje wuli abu fanka nin Gambia di wuli yi resulto bula adama baro fanka nyandi menna nafra dibde ya carte forma ali Mamadou Ndiaye be adama baro ba kanyen da bela to tu janimbe futala woto ni ko nyanta ko ele first wala mo adama baro be bataro min nan tata no la kodange yeb nakar le sole muti nakar de kason sulata wala that's all sulata nakar de kason adunda minde ini ala mo man gaay tolu ngakarto men fay o mayati say ngata kiti yola parlement election of boycott mo Gambia di wole pare mo kilin kana parlement election of Gambia madama nyim batra system mo mabot biko banku di wole carte skala ale dipte wala itu alay Mamadou Ndiaye ay tan siri wo joto ay carte o yela manda ay resulto di ay adama barol ben diata disem resulto be tamala walla Gambia dewlu be fonnin kelle la ke kunda muskunda wallahi summa wallahi nin Gambia dewlu man fut men ka fo ko al kana fo dani ra parlement solata keleja wol be mo adama barol la mollit adama barol la fonko sanko fasino sulu saji malu men yalon ko e fanke Gambia din kendol wala UDP wala GDC bari man ka wati adam barode do wala ni ngone Gambia din wala be mbola
nin resulto min adi adama parola nin dara parliament election disan resulto be tamala walla do ka ebe mo nano lagi bar jannin ka fudo ba tro nyanta stop da resulto nyanta koyda dia ku ya kiti wek a telephone la carte fayta akana kali kiti wek follow fay koy yinda malam daso yinda malam bari nimbe sirin dem bamu dala tay ani tabi alma adama bar alma mo hadama di kono go mo men fawlo da koy ko ndela ngan dingo fa wala juma o weti bala falete akibe infaro men bebe gambia ka ma adama bar hanala campagne wada ka fenef aka andu ko koku kere gambia ka be kala mutat so juma le de hande faro ni ko ba bawo itala korda ko ni faro kede ge ka kala mu ka diam wodo be la firo faro le fondo sonna nga continue wala ba mbe silandi men na ka fo ko ni findi dale ni mol findi da paral be finani be bari man tan ka woma ani man findi man tan ka woma wolu dum dawle be gambia dum fala dindul bi yema na dulal do gambia be nyamenti fambe silandi munala mol ye fata ni na ka fo fonni kelal kana fundi e ka fo fonni ke me kana funda tala banko noma ala kayro so ba fonni ke ni yoma chef bangoka ali ngata fonni kelal ala bulo la nyokandi ali mo be bulo so nyokandi kana funda ma baro kamba pour ñi badar resultat me babula stop adama be kulombali amena nyanda stop la nin tonya ite sonda molle kato fe kam jumala hadani adama man gambia kanu gambia ma adama kanu adama man gambia dum kanu gambia dum te adama kanu non nema adama la baralote petiano la hana duwata adunda kabal ko nari duwata jata la baralote petiala anno adama yalo na sere jawla tamanda tambita ade gambia dum yelo mutan sendi ade gambia dum mutan sendi na bankola na fula ba tala diata nyamen ade gambia dum sanne de kala jonke soti fonde sonna wala ba almale tagna masibol ade masibol ko to masibol mebe almale tagna alma ke manta be molde bin to ne fulake almale gambia kana alma man satalla adama barola man sakunda burka almale ya burka tariyata nyawnya nyam alma man jaay feri jawul mendi dani asan jallo alma ale la feri jawul bakhfa ka kana mefa alama man satalla indema adama baro amin alama ali mamadu jani asan jallo yina karo men ga gambe de wal hakola alama ali amutebul atariya ta nyaw nyanyam e kam fando men ka adama e gambe de wala alama man satalla aboto akana mefa subhanakallahumma bihamdika shadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk mbadi wal aleni na diamo mo le ni aje ngani jabi mbina nyin jabila mol dingol lebe nyimbulu abe karandi kan akabe karandi kan dino la usta solemat al yalo ne miya bula be nyin kumo fo kamba bi nyul lebe fitno kurkur kan gambia banko kan amanke fendi fo nyin qabaliya sikuo al sal tulolo na bakede law iftaradna te kumo min befo ako sai adama baro man gagné min ila akhirih min nyanda gagné la atefe min nyanda kelaje so lafta nyini ngala min na nyime mbota diamola tebe min noma so ni wo ganyeta tebe min noma carte fayo ta kutale mole carte fayo kule mol lafta wala le banko be kairo le sodla al atela mira lo dal fayla sofito so atemal lafi minna ni wo man ganye ala te kairo kala gambia banko e gambia nol mo kendol mantraje mo kendol mantra wo koma wo ko manyana kala nkamin fale laftali al tulolo na bakede nyin atabe min noma ni wo ketaje ala tilindale ala beteatale gambianol beteatale bankobe kanalal bi charte ni wo ketaje so ni wo man keje min ketaje wo man betea bankobe tinyala le kairo ta sabatla bankoka Allahu akbar ntemalo mol la limania fon tata min tole misil mol ha momo yidingo be nyimbulu karangola akaka karandi ala nin kilale teta kamabul ñunul mu khawari jolleti ni alman khawari jollo mbatu nga fale jumalem khawari jol nani asrot wallem ikhwanul muflisin ñunul le findita Uthman ibn Affan la jamano Uthman ka yafa Uthman ibn Affan mi malaikol kam malala itolle findita Uthman ka nyimmo sifale ko Uthman na mala roman tiling o manke mo kendo o manke mo tiling ni wat Abubakar ne Omar Kola Uthman ibn Affan ne fisiata moli beti kila sallallahu alaihi wasallam ne Abubakar ne Omar Kola Uthman ibn Affan ne fisiata momoti abe balu ko no kay be dunna arjanal malaikol kam malalal nyimmo sifale finda Uthman ka ya fa ka tu kala maralo man tiling
alsal tulolo na bake ha nying momo dingo babulu karangole sita tabulu ñun le be si face à la Gambia banko kan ibe ñi si commando la Gambia banko ngo al ardi la yurithuha man yasha min ibadi banko mu alle tata fo le nyama ako aktele ka keta ka moli keta ndala diata miye amanke Chinese ti amanke arabuti amanke mofinda amanke tubabuti ako banko mate alale tati atele ka mo keta la lafta minna malum fal kan na kumo moy bakele ni mu misil moti ta ni wulta somanda ikafuko allahumma wakiltu amri ilayka fa anta khairu wakil wa dabbir li amri fa inni la uhsinu at-tadbir mari man sata la na kunyare mbe sikala nye be toy bulu ikan na kuol kenyi karunde buka kuke no ay betea misil moni wulta somanda ni duara on kare ka ufanan dua ha ndol fam la kairo mo minti mawolon ala le wolon tolt nkamin dua kairo ton dol hadama dingol fe ngamira kairoti nin ala nata min ken so sonko wala mun na kairoti fonyi yalon ko adama barola wino Gambia la kairo ni Gambia la tenko na la fengo bebe wala balaba fonyi yalon ne ko atika be min no ma wala wino Gambia la masibo na la tinya na la fitno bebe wala balaba ani amawolo ni anyi ni kawla ba fole malo ha asa hakilo tu bake nyimin kadiyam annun aka fondingel min kuma niteng yalon Gambia mbe bankole kamya ko luwale bije annun mansa kunna mbe danna bake pour ya luwa tamandi moli kamini alon ko ka banko nyuri kata fitno kono mol mi anko ka moli susundi pour fitno eke ita ko ilata luwala le ni lafta minna ni woketa ita ko banko mol beti ata lafta minna ni woketa ita ko banko be taku ka ne lafta minna ni woketa bari ita man lafi minna ni wo manke dron banko dimo be man beti a banko be man taku ka ita mu kilinati mo million fula kono so mo million fulo e min desire ita kilin ko wote kenola sai imma ite min fo wala be kala wala mo million fulo be stupid tale wol be man baraka wol be man ke gameno wol be man la fi gambe kairol mbadi ngo fo man ke tilingo fonti misili mo nyante yetilin itani mo min bebe Gambia tu Gambia society gono mo million fula ite la miro anite be minto kafo nyinto woli be kelaje wala banko be kasara ni wo man keje banko man tilin ni wo man keje moli man bete ni wo man keje mol titano ntol fodi nyin ateke mira sifa nyadire anim fulan nyaw mansa kunda nyanda ka stepo ta bake nyin mo sifa la kuotol ay mansa neng ay mansa kajafi abulata mansa la ay kulubaliya kumo be fo mansa mi alon ko wala banko be la alfati wala mansati ay nyimin fo mansaite alam baroiten ato fula fama ay wala bama wala barin wala koto hani ato fula wede ha hadama dingo man kulubaliya min bulata alala abulata kilala abulata misil mo la nyaton kola ha ngo keba nin ay kulon baliya kay fanya fo keba ala fay amanke alatide hadama dingo damale mati nu ala entol de dala pour nga tonya fo nimmo misil mo nga tonya fo annun tonyani wuliya wala siyata keba nin ay kulon baliya ke annun dinniwol ke yaka keballa nin keba ay kulon baliya ke ko Abu Jahl afaye nin keba ay fanyafo afaye ntol manke banu Israila nkoltide kanu la yatanahuna munkarin fa'alu la bisa ma kanu yafanu hani ikondol mo khayra ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ha malam falkam nin keba laftala keba ya suturala keba nyanta kamin kay woke daji ko nin bunyane hormone tonya fot malam falkam moy de ban nin tumo min na keba wo beti nya fo sa ya mo kanyanda la suwo ko na lafta findinda moli kan moli ya wuli tonya fay nyim yalon ka ka diamute ustaso le mata ka mol karan mannin kaya fen ko wole be far ne ngala audio fula la moyda nu ngawol murundi wati din tamita amantra fen fasa kam fo mannin kaya ko ngani min na diamo faliyete ngala audio fula moyle saba fo la bonga wuliya fa ko atebe min noma woko ning ateketa mansati abe ustaso nin fen ko ma koyla Allahu akbar birim mansa min beja million tan nin kirin siga kadi sub islamic council la jumale balantawol ay tala ke ba nyinin kawol anim fulanya wa tebe nyi min no maten ako wole nyanta kelaje arabol kamin fo yelli jarrib lim jarrab bi kunu aqlu mukharrab fengo mi yalon ko ya test foy parete tata ya landi ni tana tay koy kawle test ko te ka jele ko yitele hakilo man kende ite hakilo ma ite man correct kadu mun keda
akaka nyimmi na kuwa be foto wala nyanda tamila moli nyato wala banko e mala wala fitno e ke banko ka wala nim paral kamfata wala police wala sa mimbe kala o beke atata wuliya makar wala Senegal fenkol bala magi salla wiwa Allahu akbar ya jeleba so ateka nyimmi foten anin akadiamu min na kola nyanda kala je nonde banko be kasara wala banko be keten hadama dingol adama akaya jambe min na jawya fo man betea nyimmo kilimo e carte fay adama baro nyimmin kadiam itolle ko betea tale yo keje nyi adama baro nyimmin kadiamu ten ha alal tulolo na bakede so mi yalon ko ateka bo wole noma adama baro la kola biri wo bota je bawo hadama dingo dolbe je bi kata mori kungole noma bukata tonya noma birin sai wo bota je yo bayje atata wono masa ko adam baro fana man betea mbado ngana fali arabol kam fe yeji leli jarb lam jarab yakunu aqlum kharab min ka tasifengo tasifo apareta hakilo man betea wobe man sakunda kono sanji fula fo ya ta samba channel ya format ya maintenance ku Cameroon na Gambia sign comme birata wo sanji fulo beke sanji fula man ke tili fulat ala count sanji fula kari jelle beje tili jelle beje montro wati jelle mu sanji fulati alwo be count mobe tarno la kono nyaadi la hakilo man kool je minyan ko anyanta banko beten la ka deda ko beke 100% fo bira botaji ya ta samba chene ya format ya deda ku malon fonka ya delete ya format ye veru so be ku kono sai na te hakilo wo beje ko nyanta kelaje ha ite hakilin damma ite ma woje node bira botaji fa pare yalo nga fa lere nko ni min baydo ko la emma sunyaro le kay banko le na fulo le be tapale ay fanyale la mansaka wo wa beke ila akhiri wallahi ni abay na findi dal office do kadala family la suwo kono momin fongo bebe Gambia ma fuko hani minul damma be mansakunda do ko la momin bebe Gambia wo mo be stupid tale fate damma ate damma le start ka planol ninka huwol je banko la solutionol be dadala nyami bitanyami nyemen ka diamu tan nyin sifa le finta Uthman na jamano fitno boy banko kan ya Uthman faye alifa wala na kenno bida ko Ali ibn Abi Talib ko iteni Uthman na jamano manke ko Abubakar ni Omar na jamano ha Ali yamun fa radiyallahu anhu akaya ko Abubakar ni Omar yente Ali sifa le mara barende ni Uthman ntol nyal tol sifa le mara al tol mi hanal takita do al kadiyam man sala ko ha mol yete dingol kam manyimbulu min kadiyam kalo banko bete ma kaman sanneng anyanta bola Gambia kalo banko bete ma kamol tahrid kata fitno ka alfinti mansaka alfinti akanyime vote peaceful atondi fon demonstration imagine brako peaceful demonstration katu peaceful demonstration man soto dunia anyom fanya man soto akanyim peaceful demonstration min vote ala kumo kono faltol fon ma ya min foba akoni wol finita sai nim paral fana reacta sai mimbe kala weke wala mol ye fa fitno e boy banko kan ba Gambia be kasara mo kata albato nya soto koteke mbadi ngol ba ko dol mimbe banko kan bankol dol kan o mam masibo mantra boy rin Gambia kan misiri moy nyanta ka ala tentu nema wonne may ba kono ah Gambia kata salo la jame ngotole ini la family ka sinyo kanal ka kacha ikela ala batol kenwa nyame kate badi ngol ya fondol badi ngol le mantra Gambia ba ikele kasino bari nyim mol ko hanide tol fon nyaabe wole bela hajol be tamandi kay ni le family be nyojila ibita kulli dulalto ibita muhadara dulalto ibita programme dulalto ko bebe takan hanide imalla fi wala de tol lafta minna imma wala be banko marala wala ye fitno ye propaganda ke kaje ko fo fitno e ke banko kan e be o fero kala nyami bo propaganda laten mol mi an ko findira Benghazi Libya e ko findira peaceful demonstration la pour Gaddafi e boje alaji be mimbe keri Libya Bashar Assad mi alonko Surianol fangol le tata Bashar Assad kamanan birianga fama fata Hafiz Assad ka ke president de force wotuma be karawon itata kumannan ka bonna Angleterre ka samanan price siranka asiye fa masi ila palmenoto ya asiye futandi jele ka e tambi nyato ha mol min findida kan dira derizol hemsol halabol ikoy be peaceful demonstration wol min fango demonstration ke be borte nata Europe say musol nin dinwol nin kebal be fakan Suria mo million tuabol mi anko gavo Bashar Assad mo dictator da fengeta le kribu karbi say wol fango tade ko Bashar Assad say a Stefan akata wuri ja este wo mo million la fa kola tondi fo nyin trolisol nata ka misil mol toku ya Daesh wol ni aya si wol ibe findi tan nyin kelole kono
yalo niaje ala ka fo wattaqu fitna la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa nyin dinnuwol nim muske barngol nim mamaringol wolle kana fa fitno kuna te man fenkeje nin aduta ke kanawol mi an ko i jatol be kende are musu kanawol nin ke kanawol wol be ka borle banko bula so rebelol ni mo kurungol ani mo mi an ko be place kolto wol be kidol sanne be kodo di la groupe le ba fle al ni groupe do attaque fo altol malon ko wolle ka o ke banko beye tinyale wala e kamen fo bashar aw la ahad bashar aw nahriq al balad ha malum fal kam wala al kamen falata ka foko Hussein Dabo aw nahriq al balad Hussein Dabo wala nga banko mala Hussein Dabo aw la ahad Hussein Dabo wala hanimo même fa wende jakal nyun ko la fa kali nyinin kala nyun kin nyum bota diamo le ko la parti tomu demokrati lati ka dunde malum nyim pat nyun la parti demokrati to yala mafumo faham nyadil ha demokrati la mafumo foi yalo ne foi malumba wale la kebani ma foi I don't know demokrati la mafumo mu minti wala nyindi ko inin gambianol bele hako soto gambia manja ko le mati manin ko le mati kasingo le mati papelo le mati surwale mati fulo le mati serero le mati mbe hako soto gambia le momo nyanta min fola yafo barita banta dami la demokrati banta dami wala dolta kuma sta dami ha malon falla ke bay wo fale wolem demokrati ba andu momo lafta bulala minno me bobul ebe bulala wole noma andu nim mo bulata modo no ma ita kajefla ko abulata kardo no ma ka lafta karlela ndi malon foy to lakke ba mi koy ba noma man demokrati ya mo foy ba hani demokrati mi ana la uminu bihi ana la uminu bi demokratiya mi anko yala an abuha wa jadduha wa ummuha wa khaluha itol koy ba noma fo demokrati le manyim fo ba abe safari arab kan la wala nyama ntanga rid wala nyama de ha ko itla demokratiya hurriya tabaka tantahi inda hurriyat al-akharin demokratiya tabaka tantahi inda demokratiyat al-akharin itla demokratiya ka bawwala to dolta kuma stadame ndanga min faamni arab kan ngole faliyete ha ngamin fama so abe english abe safari nyame mawolon wala nyinti ko ibe momo la miro iba respect la ala la finna ko banko ka iba respect la ay ko minje banko kam pura afala hakole bunyane respect kon kokon iba respect la atela wo banta dami wala mu yusuf ta kuma asta dami ha ntenga wala rida be safari arab kan ha minu yalon ko ilata demokratiya ko ila ala ya safe la bukol kon mu arrikhol le muyti bang fo mu fakiro le muyta ya safeten sonde malon to kon la altol ya fam nyaadi wala alla pati keba ya fal ya nyaadi ha barato la pati alkal fon kuma ni demokrati la manke demokratiyati de atul la nyimu dictatoriality ha atul la nyimu fitnoleti altul la nyimu masiboleti altul la nyimu banku teoleti nyinten demokratiti mun demokratiya le moti demokratiya ate keno la fa Hussein Dabo emif demokratiya ate keno la fa Hussein Dabo lafta min demokratiya ate keno la fo etra la partido demokratiya ate keno la fo wo parti lafta min nete la fi wala ni wonte manke gambia noti ni wonte ma demokratiya lo je fo wole mal to la demokratiya ali o karam min tole ala nyini ka demokratiya falid nte manyunu la demokratiya faham هذه ليست ديمقراطية هذه ديكتاتورية جهنمية ملعونة أبوها وجدها انت مالهم فايلة ديمقراطية فهم لبا إما يرمول ميلا ديمقراطية ما فهم دي يتلا كيباني ننكا عفوه أنا مفلانيو نمبوتا وطو كيباني نكو هتمو لويالت أنو على باتيكونو لويال لبجي دول بجي والترا أنغالتري 40 university لتوميني ألونكو university منكو نيا تو ساج Google Seydalia le kafindia pharmacie ikoy 40 wolte amna gambiano be stupid tale mbatu ngata nga balu fuaro la family la nga kodo be su nyanga na si Europe na family balu akate lata luala ay luale karam je so Gambia be la lua Gambia minu anko wolle marta lua be la minul marta Gambia la luala ay sini minul marta luala Gambia so wolbe stupid tale wolbe ma lua long wolbe mu corruption let wolbe ni min fo wontende foni Hussein Dabo min fo lua la karola bar billahi bar gammeno barali ma koy de ñin bar to karanu baral bem fala album fala ah so lolo jojol mi an koy bebe Gambia birin IEC jojol lem fo jojol min fo marta Gambia la loi fam la wolle asafe marta la so wol fana madu alonde wol be manke loyat wol be mu corruption let wol be fana stupid talde
wol be fana man luwalonde so wol fana na luwate tamano la de fo Hussein Dabo min fo luwate wole be tamana ni wonte wol man loya ya na yano iman Gambia la luwa bunya iman loya ya karang wol be mu corruptional le so ni lafta yeke loya kendol woto le bafla Adama Barrow be 10,000 jolale ha woto betiata loya kendol le muyti katu UDP min fo yokele katu Hussein Dabo min fo yokele ha wolto mu loya kendol Allahu akbar wallahi lazim azulna nte fongo malo nyunuri ke mira nyadila ha logun tambila itolle be loyal nyin jayi kan kawol wala do ko tentu ka betanni ka tros loyal nyin na do ko la biri ko 10,000 jo katu munem Hussein Dabo أولى أحد Hussein Dabo أو نحرق البلد UDP أولى أحد UDP أو نحرق البلد alal tulolon nyin nafiko min fon ka diamuten ha nyin fitna mom yanko masakuna nyanda ka muta ni ala nyi audio pile yeta lafa wala min Dabo kam mimbe prison ye nyin lafa kan ha kata ko e findi nim paral ko mim woyeke banko be fay mama ka foko birim muro ko to lida lo Dabo fon findita ha ak malo ngo akamaninga kan fo vale nal mala kumo fam nte ngala kumo famle ako fo ninke li findi banko kam fitno eke ni wo fitno kera ate bama na binki wol na mama wol ni muske banu dino ma sibo e boy banko kam molla moli e faye mo rep annun kelo na keta banko to mbo fulali aliyalo ne ko second world war min keta Europe ja ye musol mir rep atata de 4 million ye musol mir rep force ha amanna 1 million be wati be fatal nin kelo keta dolbe je wala doko kake suñarolti dolbe je wala doko kake mo falati dolbe je wala doko kake kamo rep kamuso rep malam fal yawlon neba fal maje Gambia ni Senegal o football o min tambida malon 2000 jelle problème o min ker biri data Senegal attaque biti gold dol koy data kelo ka Senegal kelen dol kela fengol le suña kela fengol suña wala wafir fengol han wal fon be Gambia man ku ka football ko la min kera Senegal so modi se hakilotu America biri ko yomo fingo faje George Floyd biri yafa dolbe je wolbe kamfari wolbe kelola dolbe je woltata iPhone biti ko leto tay pharmacie ngol ka iPhone biti ko to tay supermarket ol ka fengol sunya so nim fitno ko ma sa wati demonstration o keta banko kan fo police ol in sojarol man control o ke kotake minul musungol ti wolbita sunyaro la minul lafta mo fala woleta mo fala so fo alsal hakilo tuje bak wallahi ñunul ye audio bonni wati pour fitno ke banko kan se finna nga diam ha nse fintina nga diam nga mol mas wala na ala te kayro kala ñul ko atebe ñin diamo min fon bela be ñin jojol ni ñi loyal feñul ali mamani njay wol ngo fo yitela pati kunte be min no ma fa be gagnela ala sonta wolela ta fa muna fo ala min fo to nyante mba janni be wurlate te ka o fa moral findire je katlem president oti alta kamfa o moral bul aliye jojol bulaje so akamunta sa en Gambia o kay nin ale min fo de obuka kede ha nin alay mamani jani jojol ye min fo wala kake Allahu akbar so nin ale min fo obuka ke kadit la pati kunte ko ala sonta wala moral kay alay wala ke ala bole kala e kata mune ali mamani jay wolno so ngamunde Gambia sa en Gambia be nyami fente beteano la Gambia birim man sakunda fo hadama dingol la moyato mo la buñal ni la horomula te beteano la mote kenu la banku din kendoti mote kenu la lasili kendoti mote kenu la mo kendoti fo aya tra Dabo e min fa sonta wala ba no mawala Allahu akbar Allahu akbar munam badingol ali ngake tonya molti ali ngake tonya molti te fon ko ni mo million fula be bankor banku kiningo ka hani la suwo kono ita min kadiyam alla suwo kono e ka miro do foje alla suwo kono moli buka songa sako banko be mi alon ko almanke sikiri wol fangol alto la suwo kono ila kan fon malloje so ni moli kafuta nyo karadola ikoy be o man sale no mayita be min to mol man siawoto so wonno lol be mu ba futu balo le tol be man ke gambe no te sayil to lafta min wol be kala walla banko e mala ngo nyimi am ka ni audio bonni man say fere kenyin ha man se fere ke nyina nyi mudade andu katla nyin kumo min fola kar manke banku di kar manke fenkori ko alal hakilo tu nyin kuma kan tal kamin fo banku jelle moli keta president wolti mambo bankol kan fo aliyo lon neba banku jelle bi mi an koy ba bankol ko aliyo ko nte be nyim banko men do jam Merkel amin ke jaman economic to mo nene make Merkel a mama bota wasole Poland ha
bila Russia Europe kono Russia ko la bankula gaso mansiet ila president e ka fa ko Alexander Lukashenko wuta sambeta spogle Moscow Russia atelem bila Russia beda la president fali wolo neba Manuel Valls a wula Barcelona de Spain atele kena François Hollande vice president in France Sarkozy abota Hungary le tuwa karani ule nyimbe kara yalon Ilhan Omar miyalo ka be America la palmeno kono bankola kuwa be ka decide dami ya bondi Nairobi le refugee camp do Ilhan Omar ya samba America 5 minutes betra America wol be supita wol be man karamba wol be man ke Americanol fom yanko be banko minkan sukan asli yina li wilayat mutahida al Amerika faman ka hunudul umur wala mu sukan asli noti fi America iko Columbus le tata je wala America iktisaf womu Italianol angale tuabol tata je ye hunudul humur ye be faydol bay tata Mexico wolin blalto e sita je forcé Australia yalon ko alkamo sori Sydney Bangkoka ala sukan asli no New Zealandiano le fo angale le manta stay Australia moli wasifa li bula banku jelle moli se o fom fonjele president ol muy la fenko letiti toni mol tata je bankol nyimara Barack Obama fo American ol mar ala original bota American mo nyi kuma sifa al sonta wo belal da al nyaabe wo bela al yo be accept ba wo mu tuwabu dule ta ni tuwabo liyoke tuwabo liyoke wala tuwabo lewo fo al yo accept le bari Gambia fo Hussein Dabo ya accept ka ni Hussein ma mi accept han tuwabo fo ya yakele bar mistake wala alka America me mutalla alati wol be ko nyin carte fayo takudal sai han ECOWAS fo man taku an IEC ni wo fo man kitete IEC fo man tiling ite bela suo kono ila musoni di wala family ko limo fo to patrono igavo banku di wala alfindi fitno e ke bankoka ali moli tu al mol dan bari man sakunda e nyanta lodu la tala nyin ko le sainde politiko bantale ali alla politiko ke ali alla campagne ke mol na ta carte fa ala min tambinda tambida momo mu misin makendo di lafta kayra banko kay lafa kayro la banko kan ala kiti min ke soye bulano ma min fo yeso wole bulawo noma bari to ko hanide ita lafta min ni ala ma woke ala fon man so ka woke wo fon ye 10000 fon sa ite be fitno le kala kado ala fon man son kete la fi ko woke mbadun wo fana mumun sifa ya mra le demokrati ali akotolomba ala ma min safete be min no ma Hussein Dabo ate keno lati hani dunia fon bele lafta nde fon nyinto akaranol sa yen confusion lenja Gambia lua jaira this week yo kino mi jai atoni last week this week ko fana man betia ite fon e loya ya kara yalo min be mo laya ya te foi pareta so loyal min fana bebe Gambia minu mata Gambia lua wol be fana stupid wol be ma loya ya no ni ate ye loya ya no wala nyinti ko Dabo e min fo e bole kela isinake mo intelligent noldi isinake loyalty isina fi bankola isina fi banko eta isinake mo kendol bari sa no fo alko mune mati ala le mati sa ma mol nyanda abatula le bang to karanu dal moli bula altol mi anko alka wuru karwol manke banko dum karwo itebe pati kunti e minno mo waya buloye wo buloye asylum fake letter saf jelle safe mi alon ko adi ala pati mo le be sirin jaman wol janni America wolto wo bankol ka asylum o atle kayto dile ya dundije iman tammi wo bankol kan sanyi na neje passeport ol sika ya dila ini wo banko dingol be kanyanta wo manke wol ya problem wol fon kana muri ka si wo platform o kan e ka foko nyin karwol manke banko dingol ti nyin karwol mankati tolle banko dim fenkol tolle be banko marat ha ite wandi passeport o be la jibo kon hani la kan fon e ma mo ya correct ha ila passeport o fon dila hani la kan fon e ma ba moyla ila passeport o be la jibo ko ene musol be ni dingol be sirinje ite be pati kunti e minno ma woywo do ko be kay wokete ite fon e wolo itani wobe kana si alka falbe mol bonda Gambia alto lebe jemar la karwol nim fenke wol teje fitno e ke banko kanyi ngo nyin nañu audio ala futandi police wol lay tañi muda ali nyin nañu audio futandi government na momo e diamo ke sa en ka mol tahrir pour fitno e ke Gambia tende la sa nano alenge politicien on konte nan lafta Adama Barrow ala MPP kurto na dendi ko na fona nyaklato na kabaso ala na ngadu ngabele faletende altol to akaranno ni mol yakufa aliya accept alka fo go ahead ha kawandila be mu politician wol fo kaus
kawanda be mu politician o forawdatul majalis kawanda be mu politician o fo law almamo min be America Nigeria no min fon la muso tabula ma marano almamo min fo ala ko nyago ila muso taibuli la bunko ne mo marano ite ko ikara diamu Gambia la kuolto so woli be wol mu lon na leti woli yelle muyti wol mu alala mo leti kadu munem dabo lafta minne lafta walla imu mo kendo leti wol mu kawan lallet bari imay ala nin kilafo dabo lafta minna ani ala lafta minna yake jibel nin dabo lafta minna ni ofo do ite mo kendo nin ala lafta minna ni ofo dron ite manke mo kendo ha sa en fam politician wala ngo alinkat ha alto lebe mo nyino alto politician nde mantra mo nyinna de ni like le nun ife sa enka politiko leke kantu je malla fi like fan karunte mantra mo nyinna nde be tonyal no follow wani nyife ngo malla fala tuje katan kanu fan mama en kan wo kanyandal kai ka like muna kada like no never so moli se hakilo tu bake moli se hakilo tu bake go moli se hakilo tu bake moli se hakilo tu nyim molto nyim audio man sakunda e futa je please nyim audio ala futa ni man sakunda le ta nyim fana muta yeta fenyo sindi fenke be dami wo Mohamed Dabo be dami nim momo diamte asamaje ya fenyo debeje momo diamte asabe ya fenyo debeje ibe foni la nyim fitna wulindo la banko kan ha ala fo la keba e finna fo nyim fana na nyim fitna kumol ya asambe ta fenyo debe ha mo la banko si daha banko mi alon ko be tanku ni problem teje Qatar woni Dubai woni aton ni Saudi wol altaji be mo mi an ko kany fitno min ke mo jelle soronje ha tuwabo liga foko dictator le bodo democratic to itol fo ni lafte fonyondi na fo eta Qatar wala Riyadh wala Dubai fo eta e fonyondi woto ni la dimbalbe hanwe ka fo dictator le bodo tuwabo ni lafte fonyondi beke boy Dubai wala ye ite ko dictator be dame abanko nyi manta tenkuni wo banko le firinde wala kodo so wala ya nyinyate ha abe manke fendi foila nyin animal terre commando ya fenke commando e to la famina ni wo manke dawda wo mol stupidal wo mol mu dictator let wo mol man fenke ko wo mol ijibe ba cuba nimi alon ka kuranda fotumbol ka dunga ko ne dol to abol fon ni abide jarla kate jara kubal ngama cuba ko fide casto ne raul casto wol mu dictator le muneke sije ha ite ko mol mi mu dictator so moli se hakilo peaceful demonstration di fond fenkete caring peaceful demonstration man soto dunia kono tol mo misil mollet nyemen ka diamuta nafik wala mati khawari jole mat alafta fitno le boy banko kan fa ka president won nen kene bato ka banko be nen kebe bato ka moli susunde fitno kan ali nyin nayi audio janjani 5 raman sa kundala ni mala be dami nte ngalo na be dami yeta muta ya fenyo samba yeta debe wo Muhammad be dami ya sirinje ni momo nyin sifafo gammi andolla fanna banko e tanka la muta leta sindi blakini to awkara ni woli be taranyin fere sifan la de banko e tinya waleto lafta minna woy keje so ni dol nata yo foy kam de manke gammi anot sa ni ba fula ni mulon na di ba fula I mean for is very good abeti ata alwoke asafo nga accept le ila miro nyim fon is very good nge accept kata so ye accept ibuka mo accept fo la nidi ali lafta min wala na mal lafi mo accept ila nidi abedami kala fi wolto ye accept je la dunia je ka foko bari ba fula te ni afote nemba accept ni ma ni wala fon ma sibot ndema lafi ngavo pour ide aje ko nyanda accept la wala ma accept ndol bele kanyanta Gambia bankola almamol ye findi ye nyuko kawandi kuwa ka kumasi tenne samala na ka kumasi ketra todi wokola burunduna ñun lañu kumol mi ke fote ka mol tahrid i ka moli tahrid fitno le kan so moli se moli maslandi se kawandi pour ye hakilo tuito momo findani audio findi na la fo manse a fenyo debe a sambata sindi dula killing alala audio futandi government na ali nyin nañu audio futandi man sa kundala ta si wo fenket wala min Dabo be dami mon la banko se daha moli se kayro soto politiko bantala al mol bula ale minke wala keta al wo accept banko ta do ku moli ka funyola moli ke kilinti ali bo nyin toto ni WhatsApp ya mol ni fitna bondo la hani sai no minul ba keke jama bebe Europe janna ni America woldo ha
lanson kin kewol mi an ko pension da to awdu janne ka sika dolo min ka nyamo saba foy male be kana nyami ka fu mo al fin dale fitno ke be siri itol be siri yesi wala nyoka e ka fu gamen al fin dale fitno ay taja hananen 10 euro 20 euro tara supermarket do ase juice nim fengol sa e na sija abula ofno kon ay ta janika na parta kolal min abe whatsapp audio de dala be sija janni woni mila ba frete findi man saka eta faji mol se hakilo tude alkati lamoyi billahi be sinin to abdou janne ni bañi audio de dala kal susu ni fitno kam pour ma sibo e keje dinol nim bama wol nim mfama wol ye faje mol ye dunyola mol la bitikol ye tay suñarol ye ke musiel ye dunyola billahi be taro kelo fon la te si se bula ofuno kono ay kolal la ni tabulo ka singol la nyoka be whatsapp aba dete la dro ha dolobe minna taybe sabala si se be janila Allahu akbar ma sibo kedal de nko aliye fangol la moy la kamim fo kaje ko yedulal ye pala to karanol yalo min fon problème o min kay jama ko si dolbe complain dol ye na fulo le bonni kaje ko ni to la famina ni wokata je place ol tala nyotem sa tebe hameri wo place o minne dol la idi place ol minna sa ala man na woke sa ko be kasar kar ni winda non tele be kala embassy ni nol be kala ministre ni nol be kala fenkode wo place wo plano bebe lare so be ma wok de wala fo adna dol kati amanke ko ida tanno la to awduje kati keto 55 kata carte fa wala gambia o nyama 55 e bil aql wal mantiq kayf ayati keto sa ta carte fa wala o nyama 55 gambia hani faka la kodo du nije hani bil muqabil shay aya ke fenne kama pour abe min soto la je joro be kala mindi so bir wo manke say ako nahriqul bala nga banko be mala kadun na embassy ya plano tinyata na ministère ya plano tinyata le na secretary ya plano tinyata le na council ya plano tinyata sa banko be jani ikam date fada mala tamu gambia hey ndol be mu gambia no le mbele tamu banko nyinti ala nin kila min fo mbole fulale pour fitno kata ke banko kata tinya sa to akaranol nyim banko nda tulal bulde nda tulal bulu ha nda tulal bulde yamara nyimbe kendi ari nyinga kumo min foto gambia mo million fula beje ni atete kilinda mabule ta Hussein Dabono mo million fulo ko loya dabo so hanu o mo million fulo be stupid tale wolbe manke mo kendo wolbe manke gambia noti wolbe lafta magi sallal wolbe lafta senegal la wolbe so itani Hussein Dabo da mala brain ka walk itani Hussein da mala mufkoje mol maminje itani Hussein da mala gambia kan wo mo million fulo be man la fi gambia la wolbe la fra gambia kasara wolbe la fra gambia tulobe wolbe la fra gambia wo fo nyum faniate kering wo nyum faniate kering jamaa mu kayr walati wala na kila sallallahu alaihi wasallam ko mu farqul jamaa faqtulu minka jamaa jam fa lafa gambia be benta mo wuli kemena nim fen wolbe ko la franyina iteni la suko no mol dama for example altol ko hani o manke tilingo fon tan hada madiyato bari memina ta ila pati keba ya foy munen demokrati ti ba faman demokrati ya foy wala ni mol bende carte fay ni minna mol siada mol yo accept foy la pati ti mo foy ama foy ay pati nyin tola wala ban pati nya tola wala anim bari memin anim fulanyo ite la pati mol min dada carte kese konti dulato ima beta je dula beto carte fayo min kata gambia birin dunia ba wulu asifa ne manke dula e kata carte keso kondi kan gambia mol be facebook live nya bale ba kondi kan billahi wallahi tallahi wonne ne manke dunia dula to fo gambia nde malon sa nde nyi moli lafta munen carte fo kata fay akata konti ali mama njaye na do fo Hussein Dabo winta ali manjaye mo kendolti OIC beti atama IEC beti atale Gambia la jojol be beti atale Gambianol be beti atale ni waketa ha so ni wa manke dron defo bari memen ila moli mine ime nyininka carte keso ima fo de we fon problème ote ko takutal e ko problème o be karelo nim palato le bala ni morol mi yalla kodol domo ha ngama problème o bole bala bari min kadna man saka tambi kuma man soto woto ali mama njaye munaf idla mo fon la video fe mbulu janga ko ala sonta walla ha so wala ko to munyindi say woto ni wo manke ay fan yalla ala kan kadu ala buka fan yafo ha shango kuma siva fon dala subhanallah ni ala ko ate min fo wala kake kum fa yakun so akamunde te ko ala sonda ha ika fan yalla ala kan morol fan ya mirandi wala ali mama yalo al ka kuma bale fon den dal malonde ha al ka kuma bale fo al malon
wole mu nyinti ko ning Hussein Dabo atondi fon Ali Mamadi Njai ning Jojol ni ya min fo Gambia wole ka keje ning ala ya min fo obu kake alka kuma bale fote alma kotolon bala ut fo fane min fali alla pati kunti e min fo alla morol ye minul fale rawratul makhazi wol ye safol ning kol min be yalla Ali Mamadi Njai bulo to kunko ani fenko ani Gambia la nyin Jojol al do lakke bañim fo mu loyalty la yalla kara ala fa etaji ani ya bonni nyoro kadu mu fode ka fode kuolo oto ni aje laya woman ganyeno a fongo la kiti la laya oto sala kortal fere tabulu fero bantaw bulle freng loya min fongo ma fongo la kiti e winno kada woni ni nga kote nyen nañu audio nying ala janjan ni faya futa police la yeta ya arrest police alta nying arrest police alta nying arrest ndol mantra fotondi fo hani wulo kono bengol ye nyaton kol soto bunyal soto respect go so sama ko albuka meno jeni tambila slogan kilin kata nyato nyin tol be bano albuka jata dimbaje na bitaka jata ke kata nyu nyin jata dimbal ni jata dinol be ibano ma falbuka sungam falol je wulo kono sungam falol ni bitaka falbuke je ba e kaka juo fita yiro be la bar kurlu ngani way wolon so ñunul fanam be wol nyama exactly ni min findita ñin kuma sifa fo alkay kurlu ngani wote bengol min fon be wulo kono ke hani faloli ni jelo ni pour yemi kanyo batu pour be min na nyame falol ni an yesa mba pompot pour yemi falol fanwe kanyo batu be min na nyame mune kita da madi wonna so demokrati ma soto fo Hussein Dabo e min fo bankudin kende ma soto fo Hussein Dabo e min fo luwate Gambia fo Hussein Dabo e min fo mansate Gambia fo Hussein Dabo Hussein aw nahriq al balad Hussein aw la ahad yak minul ka faltol kamin fo yamra ye wolon ne ba hani ben kundato wulo kono man traje anin se ko li Hussein Dabo altalia nyininga fo nyimmin ka india mo keten ateka fo ka be min bekera fo bila bota government ya format le ba ya format la keta new one ya format le ba so ay kudo leje sanje bila be nun jama mo wolje ba al mol dandi wale mol la banko bula molite de la sign wallahi altemol la banko kasara ntol bele nyim banko kanu mbama wol beje fama wol beje wulu fengol beje mbadi wol beje misil mol le mun nte albula la altol kunkini nafa kam banko be mala mo be fadula be jani walla altol lafta minna weke walla weke banko ka atekela billahi wallahi talla insafo andu be man saddan na baka se luwa tamandi banko dingol kan do ko wato sita moleta do ko le nyin campagne o bula ni audio ni nyi fengol fenge hena jana nyi atondi fon mimbe Rwanda Kagame altaji akaminke ni audio bondo ni fengol ani nyi Facebook live ar Rwanda anol nyi nga Rwanda ngol ali nyi nga ali nyi nga alta do kula ali moli bula diamo la sai ite ka findika nyi audio nyi deda groupe o min to ali amoy la groupe o tofu ba ko mandin network a bondi woldo Gambia fon be la loi fon Gambia la loi ako Gambia la parlement fon yo fon boycott Gambia fon la parlement yo fon ikata believe all fon la e batu akando albem fala banko be Gambia sai ni loi Dabo e min fo wala nyanta kala na e min ke wala beti hata nen ay min ke wala nyanta kala ni la fakela mo kendo ni la fakela woliye ni la fakela muslimodi fo UDP ni Hussein e min fo e bole kala yana ke muslimodi yana ke woliye yana ke Gambia no yana ke mo kendo e kanda annabiyo mo lem ya ta kinan tol kanne bashira wa nadhiran atemu bashira wa nadhiran natiba fo annabiyo mo latiba mbam far manta kala yamra kurabe diyar ne fo nyimu dictatorial ni manka demokratiyati hadhi dictatoria yala ana abuwa wa umma wa jadwa ita kenula Gambia not ita kenula mo kendot ita kenula misilma kendot ita la finola bankola ita kenula fo ni Hussein Dabo min be fo ite woke ke fo mune be caring sign atemu annabiyo mo reti bang atemu kilari amodol ti yakina kamba hani ala fon la kiti enta sonna la bang Gambia jojol min be biye Gambia la loi be wol fanam be malo wol man loi respecti man la fi Gambia la you know foni Hussein Dabo min fo yake adam barote kenola mo kendoti ate Gambia do kuno foni adam baro wulta siran ka ko Hussein Dabo si wotu mota sinake mo kendoti otuma sinake mo kendoti asike bankudin kendoti ni awulta siran ka ko Hussein sije
muna be keri nte malon demokratiya ñun la demokratiya foy mala mafumo lomba alla demokratiya alma kotolo alta demokratiya ya falla ke ba ya falle mune mu demokratiya koto da yo fal tolye ha ay demokratiya koto falen ko ke ba nin ay wuliya fala fa ye wuliya le ke ba na kulu bali ya kala fo ke ba ye kulu bali ale pour aseke dinni wol ye taman serot ha kulu bali ya ni wuliya fo wo mantra mo comme mo dinni ya ni ke ba ka keno le dinni on ka keno nim ye kulu bali ya kala fa ha isa de society se better ke ba fon la kulu bali ya na la fanya fo ma si bolti de o ka tenni ko mo min ba no be ya kala so ni e ya kala do ma si bo be kira banko kanne fo alma wolomba ha dinni wota ka fisi ado mane bari ke ba ta kadu mol ka ke bal je kudwalti yalo nin ke ba ka fanya fo minul ba no mata fo wol yal kata fanya fo ise ka fanya fo la nin ke ba ka kudu bali yake minul ba no fo ise kudu bali yaka ba fle ka ba ta fle yal kata kudu bani israelan kol tarte ka balu tenne fo ala na de ibe halaki kanu la tanawuna munkarim falu ibe ka fo nyoy nimbara la bi sama kanu yafalu aldol kontrol fana ngo gen ta kela ha nda kela de demokratiya altalia karanku ha nte malo muna na fo nte malo de fonte abe safari arab kan la nyame mbali mako e bam fa safari to kan la wol nyam bam malo ke wo fana ntengo hani suuti e fon suwo kono suuti e suwo mo be bu kala fino wala ha nda tele ka suuti sa ko banko be ite ko wol be la fi mo kilina ni wonte man demokratiya lo ni wonte wulu nyal man senia ni wonte man ke gambelo ni wonte man ke mo kendo ni wonte ni timale wo fal tolier nyin nañu audio nyin nte ba siyalal de momo ye molo man sakunda ya kiye yeta nyimuta ya samba mo Muhammad Dabo ya na be feño debe be sirin dam ye feño debe je ha ni nyinge banko be tankuna tek ha ke hani bengol la wulo kono gaba nyimma luwa be je bengol falma je ni bidaka ka bula nyonom ngwan falo ni sama pompoto kemi ka nyobatle falma wo fon je ba Jilbe audio de dare be groupe ol fenkle be audio de da sayila itolla aqida fon minti min be to la main kono wala Hussein Dabo awla ahad ikamta la a telephone bi ne no kaburo kono aba fole marrabu kay ka foko Hussein nam ma dinu ka Hussein nam kaburo kono ke madu ma fuda woto de mona be keri hani ko mole mati annum fenne mi alon ka testa fa pareta faman taman sa kundanu bida man san ngo sanji fula tili jelle beje kar jelle beje montro wati jelle beje ite wo beke man sakunde hakilo ma min beje so biri tata ye format ku ye made in China tanga ay bikin so inata sa ne hakilo bo beje la kote so minu beje be stupid tade ngo hanal yeta modo fon kamana minne man naje asa fo moli ala fta nyine kala bari momen fon beje no birata beje good bira man traje is not good yahudo le ka okay afata Tel Aviv ata Israel Tel Aviv yahudo le ka okay so birata beje atema wo beje hakilo fana ma bema ke sanyi fula manke tili fula tide amanke arabo na arami soti de amanke arabo ni arami soti de 2 years amanke 2 days tide 2 years alka fole nyama ba your mind amanke sanatain amanke your mind tide sanatain kam savi kam shuhurian sanatain sanyi kili wa muidna 10 شهر sanji fula 12 و 12 زائد 12 هم جل 24 شهر so you won't jellet 24 months itakwe majeno ima mirano bari hakilo fon yaje ya mireka bebi ta ku kanne iko hani samale ka bonni na banko jele ka finta mune kati adamar balora agenda ni is good comme sign comme rin comme malon firauna comme malaika adam baro is good so now it's not good now is Konko ali mol dahandi al moli bulawai al mola banko tu kairo kono al adama baro bula be min doku la dogu al mala yaso tawfiq la je na te bota je dole binate tula je fo dunia kiri ni mu ala kitel dinga songala my friend mona be kiri ite fo la momin ko ay loi karane fo ni president ka be bola je ate fo bo sambala loi to pour wayto siran ka annun tena bi tani loi kiri ngol to amovoe muna alzori na network wala kundaru ha ngamro gambia luwa kini wala kiti kundi million wal diatela ni luwa kini o me gambia so ay wo million wal accept gambia no bula ko do ta bira bota prison
ay wo accept le de so wo time o jojol ni la brain ka tamale andu ye kiti e tay kule andu ye hakilo beti atale so kodo nyase wo tanole wo time o ni is okay katu mune musenda bo lafta minna wo time o lafta walla Allahu akbar ngonda fonka jagal la wallahi time o minna wo kodo accept Gambia bulu so millions kaje ko ye min kala so ay wo kodo nyinta luwa mi o kunta manke Gambia la luwa altiban pour nyanta ka wo kodo diala so what time o luwa nyi is good wo jojo nyi is good and we la benka work and we la fta bankola bari Gambia te fo malo nyi sama glaban tamri indi wo mo munete wala na kenno min foto nyalende taghyiru shu'ub asab min taghyir al-hukam kabanku dingol falin wala kolyata dina kam man safan falin fu alma wolomba kabangu dingol falin wala kolyata dina kam man safan falin alta nyininga muna na birin jojo le kiti nyun kundu kaje ko man sa Gambia la man sa kunda nyanta ka million wala diatela muna na mafo ko wato imanya na kawoke andu wol fo mata soro ya jamela problemo mode so muna na tay nyin dongol samba code nyin government do kadi ya jamela government ne wonno bar hanwo woli kodo nyi sika ya diele kadle kiti win muna na mafo ya jamela government ne wodi kiti nyi man ta ko ay kodo nyi murundi bar Gambia nol pari billah wala bari albe mol fala jakalo ladde to karanol de hey nyim fo manke tinoti my friend aita kodo nyi murundi fana ya fo jojol nyim fana fo man tilin ka do kodo min diat la ka do man sakunda dole ya soro manke nyi ndonti ay woke afo kol man taku taku da wo time mode ka da rafta minna jojol ni loya ni Gambia luwa wol yewoleke minna woda mal nyanta kila banko kan ke mantra firawna la jamano to de hanide mantra firawna la maralo kono de hanide firawna ni hamana anide mantra woto de ka fayta be mol nyinkela albe nyine kila force ad ala fon teje ko de firawna fon mu ay alayata wodanda firawna la jamano to ana rabbukumul ala hanide wodanta firawna la jamano to wota kila Gambia ana rabbukumul ala hani wota kila ala fo dabo na mol yo fam yo accept ali mol dandi ni loyal fon ni jojo laltol fongol kal ye loyal karang ali joji al karang hanu e kal win kiti lete ko e minno fo joji ani loyal mune beje so akamunda altol le fane bien ni fenko belon katamini non la minul bebeje sa wol fana be nyanta ka boje konte fama billahi bar Gambia bar Gambia bari mol tal tulaje moli tal tulaje ali nga tonya fo nyumle ikada mon la banko kasara keningo nying ala audio nye fura police o lebe dawo daita nyim fenyo debe ayani wo Muhammad Dabo e samba yete sabati nudul akili ale nyi nanyi audio moy abe mol kumandi kan fitno ka ala sambani mo Dabo ita dul akili ita dul akili de ala sambali ya fenyo soron nka bere faliyete nyimbe mol la banko kasara al mol da andi sain ala yala kiti kila banda misil mo irra bil qada al mahtum wa rizq al maqsum wa kullu shay'in bi qadar wa da'i dajar وانتم من بالقدر خيري وشر يا بمثل مولا الايمان على فون كون فويسو لا جينو را كورومانا كايرما ني مان سون لا مان كي مثل ماتي بار ني نو فون مول جاكني دي ساي han ala fon la ala ka fo ala yeti takela ndo ate ko ala kilin wala koyto la mobe kala president te fon malo ñunul kamune fon fote alta tubi o kumo fon la de so akamunda Gambia loyal ni ali mo njaay ni woli min fo la kakeni ala min fo buka inna billahi wa inna bari ñina mu kuma baati de subhana rabbiyal azim wa bihamdi alla ñin non mi angoy baratu awduni America wolto to le palasol be talantala ñote ma foy pare wolu fo wol sela fi fitno e kadu bi wo kata ka fa du ndol kata embassy la ite la bakasol pare ndiko ngara embassy la bangu karle ko ite la fengo pa ndol kata ministère la ko wolu ya fo la moli le pour yela woli sol ni la fengo pare ndide itol nata na sai wolbe flight le batu kandro pour ibita banko min to embassy la place ol be Allah we bar ala le mansoti so sai wo embassy ani wo minister am ma succeed e murta na Europe wolto e kam farim bal iko banko be mala kar sai itol lafta min no ma win itol de kra embassy de kra minister mol min fon beje na wol nim babol be ni do ko wol min na fa wol buko wol kalamuta to karan no na to karan no fa pare ta fon afamana bama jamal beje ko le fon folo ke ilité tolti falma wo alaji balaji America
min kat la family be wol be stupid tal wol ne man qur'ano ni misil ma understand no be ate na da tele misil ma understand ate qur'ano kono kumo dol be je mistake wol le mod ala family be ate min ka nawol ni baba ko wol be stupid tal bar bi ate tada america ate alo ne mun be kaba kono wo mun nonsense ko wol ti hiju al qur'ano kono mistake wol be je ala family mo ne ma woje fate damma non ko am babala fa fon ko waral de so nying du kare time of la tata anu so man kada do ko ni sudo le fo bande nyin kata weekend ko na sebeta tan dum be nyin nay audio play la ngala bak اللهم اجعل بلادنا من احسن البلاد امنه مطمئنه الى يوم التنا علما علين تانكا ني بانكو تايلال ني فتنه كوماند لا ني لونا ننال ني مو كند ننال ني فتنه بوندي لا ني لونا كافريان لا ني مكان ننال ني فتنه كفو اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ان شاء الله علما علين بانكو تانكيل يا ربنا يا رب العالمين قد جل ربي حقا اي كايروني بيتي اك موتو مي مارا ay kayro sabati ni banko kan ay fitnan tungol la fitno murundi ina lafta bolana dami ha allahumma rudda kaydahum fi nuurihim allahumma shaghilhum bi anfusihim alama alay tol fongol bisindi i fongol la ko le kam mi se bisindi ko la yenyina na banko ko la pour kala fitno keje ala baraka ba